Kuwaitila shikor hukbar Habarnagar khobja kaini water supply nok samjak tango kaisa Purba Rajnangar tei kaisa sabro chorawo bisi kisa sakang kamini Borokrok tei Kaham sebrna bagwi neira sai bachi sai rang sabai kotor chikon tubewell pia sal kisani unno derai thangmike bebak tubewell haini bai kamini Borokrok tei Kahamni bialo haini hai glai thangbai kwa kamini Borokrok jula jagatila shikor hukbar Habarnagar borne sanmung sanikha pia tapsok jora derajak tei kol samno jagya kho September tani sini salmari wa kusar hapang ni bukhak tui nai amnur phakya amrong tui dunai rok ungkha water supply bidik ni CEO Orunde Burmate bini office ni Borokrok sai water supply ni Kaham Habarnagar mo sini funugit lang bakya Hasil kutal hapang hamkai ni kog lukurong no sawi tongmani abo mukthang da ungno ingya sungmung asai kya lukurong ni khugo দুই এক মাস মতন পাইছে এভাবে আর পাইছেন না নষ্ট হয়ে গেছে কতদিন আগে নষ্ট হয়েছে নষ্ট দিন হয়েছে কতদিন হয়েছে 3 বছর মতো হয়েছে তো এই জায়গাটার নাম কি দা জানতেলা এখানে শুধু আমরা ওইব 50 বেশি হইব এখন ওই দোকান থেকে খাই ওইখানে থেকে খাই নাই লেপন জলই আমরা এখানে পায়া খাই না ওই দোকান থেকে একটু একটু জলাই এখান থেকে আমরা খাই অনেক দিন হয়েছে কত বছর 2-3 বছর হয়েছে একদিনও পাইছে না না এটা বানাইছে পরে দিয়ে আয়া অফিসে দেখে গেছনি না 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 দেখছি না আপনারা কইছেন নি অফিসে যে আমরা এটা জল পরে নাই তো কই কেউ কই না তোমরা কোন জল কর্তিকা খাও কলে স্নান টান কোনে করে এখানেই আমার কল আছে রান্না বাড়ি সব কো এটা দিছে পরে একদিনও ওখানে জল খাইতে পারছি না পারছি না পারছি না একদিনও জল খাইতে পারছে না জানতে না एक बरसात वाला एक सीजन का होता था सब्जी आम की ये सब इलाका में पानी यहाँ बहुत कहना है सर वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में मैं जब गया हाउ यू आर हार्वेस्टिंग बहुत मजा नहीं सर आई वांट टू नो व्हिच आई डू नॉट नो व्हाट डिड यू डू दिस इज व्हाट दिस ओनली इन्वेस्टमेंट इज ओनली बनाने को बोलता है कोई चबूतरा बनाने वो तो कल्टीवेट नहीं होता ओके तो इसको किस चीज के लिए यूज किस पर्पस के लिए यूज करते थे हां इधर भी लगता है एनवायरनमेंट इंप्रूव किया है ना चैनल भी कर दिया सर